अम्मी मुझे समझा रही थी कि अभी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने अब्बू से बात कर लेने दो कि उन्होंने इसके बारे में तहकीकात थी या नहीं। उसके बाद ही पता चलेगा कि वो औरत झूठ कह रही थी या सच कह रही थी। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि ये सब झूठ हो। अब्बू शाम को जब आए तो अम्मी ने सारी बात उनके सामने रख दी और गुस्से से अम्मी कहने लगी कि आपने ये ना सोचा कि मेरी 3 जवान बेटियां हैं, अगर अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात होगी तो कौन इनसे शादी करेगा। वो बहुत दूर की सोच रही थी। अब उनकी बात पर अब्बू हंसने लगे और फिर कहने लगे, खुदा को मानो भली औरत, ये घर जिसने मुझे किराए पर दिया है उसमें सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मेरी गुर्बत को देखते हुए ये घर मुझे दिया है और ऐसी कोई अफवाह में ना आने की उसने मुझे तलकीन भी की थी। मैंने अपने कानों से नहीं सुनी, ना ही कोई बात इस घर में मुझे महसूस की है। तुम्हें मालूम नहीं, शायद 2 रातें मैं इस घर में पहले ही गुजार चुका हूँ। इसके बाद ही तुम लोगों को लेकर शिफ्ट हुआ था। मैंने इन 2 रातों में कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया है। आजकल के दौर में कौन भला मुझे इतने कम किराए पर इतना अच्छा घर देगा। अब ये हमें मिला है तो अल्लाह का नाम लेकर हमें इसमें रहना पड़ेगा। अब्बू ने अम्मी को हकीकत बता दी थी। अब वो खामोश हो गई। जानती थी कि हमारी इतनी हैसियत नहीं कि इतने बड़े घर में हम किराए पर रह सके, क्योंकि हमारी गुर्बत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो भी जानती थी कि इतने बड़े घर में हमें कोई भी किराए पर नहीं रखता और इतने बड़े घर को किसी महंगे किराए पर हम ले सकें इतनी हमारी हैसियत न थी। इसलिए इसी में हमारी आफियत थी कि हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके खामोशी से इस घर में अपनी ज़िंदगी गुजारें। मेरे अंदर एक बुरी आदत थी कि किसी नुक्ते पर मेरी सोच आकर रुक जाती तो उसके आगे मैं सोच ही ना पाती थी, और अभी भी यही हुआ। पूरी रात उस औरत की बातें मेरे जहन में सवार करके मैं सोती रही। ऐसा लगता कि अभी इस कोने से निकलकर कोई भूत मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। छत पर होने वाली अजीब सी गड़गड़ाहट भी मैं अपने कानों से सुन रही थी। छत से चर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई छत पर काम कर रहा हो। पूरी रात मैं वो आवाज़ें सुनती रही। सुबह उठी तो मेरी आंखें सुर्ख और सर में शदीद दर्द हो रहा था। जब मैंने अम्मी से इस बात का जिक्र किया तो अम्मी कहने लगी, मुझसे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ बेटा, ज़रूर तुमने वहम को अपने दिल में जगह दे दी है। अब अल्लाह का नाम लेकर इस घर में रहो। तुम्हारे अब्बू पहले ही बहुत परेशान है बेटा, अब मज़ीद उनसे लड़ाई झगड़ा करके उन्हें तंग नहीं करना चाहती मैं। उन्होंने मुझे खामोश करवा दिया था। अभी इस घर में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। उस दिन अम्मी और मैंने कपड़े धोने की मशीन लगा रखी थी। अम्मी कहने लगी, जाओ इन्हें छत पर जाकर सुखा दो। दिन का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। मैंने कपड़ों की बाल्टी ली और छत पर चली गई। सारे कपड़े फैलाकर मैं इधर उधर देखने लगी। कभी मुंडेर से झांक कर नीचे देखा तो बराबर वाले घर पर गहरी नज़र पड़ी। वो घर भी बहुत अच्छा साफ सुथरा बना हुआ था, लेकिन उसके सहन में कचरे का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। हैरानी थी कि इतना अच्छा घर और कचरा फेंकने वाले कौन लोग हैं। ऐसा महसूस हुआ जैसे उस घर के बंद कमरे का दरवाज़ा अचानक खुलकर बंद हुआ। मैं उसे अपना वहम समझ रही थी। शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, हालांकि फ़िज़ा में तो हवा का नामो निशान न था। फिर मैंने नीचे आ गई। शाम को अम्मी सब्ज़ी बना रही थी तो मैं उनके साथ सब्ज़ी बनवाने लगी। बातों ही बातों में मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, बराबर वाले घर में तो बहुत कचरा पड़ा है, आखिर इस घर में ये कचरा फेंका किसने? तो अम्मी अफसोस का इजहार करते हुए कहने लगी, बेटा, कॉलोनी के लोगों को जो भी घर खाली मिलता है उसमें कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। वो घर भी इसी मालिक मकान का है, लेकिन उस घर में आज तक कोई भी नहीं रहता और रह भी कैसे सकता है, वहाँ तो अब कचरे का ढेर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस औरत की बातें सच होने लगी। जब एक दिन मैं कमरे में सो रही थी, जब आधी रात को अचानक मैंने सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैं खौफ से सिमट कर रह गई। दिल चाह रहा था कि अम्मी के कमरे में जाकर उन्हें उठाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों पर चल फिर रहा हो। कभी वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता तो कभी नीचे आ रहा होता। मैं ये तमाम तर आवाज़ें अपने कानों से सुन रही थी। किसी के भारी जूतों की आवाज़ें लम्हा लम्हा तेज़ होती जा रही थी। मैंने देखा छोटी बहन बेखबर मेरे बराबर में ही सो रही थी। तभी मैं उससे चुपके चुपके झिंझोड़ना शुरू कर देती हूँ, मरियम उठो, मुझे डर लग रहा है। उसने नींद से भरी आंखें खोलकर मुझे देखा था। क्या हुआ बाजी, किस चीज़ से डर लग रहा है आपको? मैं गड़बड़ाते हुए उससे कहने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है बाहर कोई चोर है। अब के वो भी उठ बैठी थी।
پھر باہر آوازیں کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آوازیں آنا اب بند ہو گئی تھی۔ تبھی مریم بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی، جبکہ میں تو اتنی ڈرپوک تھی کہ بستر سے اٹھ بھی نہ پا رہی تھی۔ وہ سارے گھر میں گھوم پھر کر آ گئی اور پھر کہنے لگی، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا اپی، ایسے ہی آپ نے میری نیند خراب کر دی۔ پھر سے اس نے اس چادر کو لیا اور گہری نیند سو گئی، جبکہ میں پوری رات نہ سو پائی۔ شکر تھا کہ صبح مریم نے امی ابو کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کیا کہ رات کو میں نے اسے کیسے تنگ کیا تھا، ورنہ امی کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ پھر اگلے دن امی چھوٹے بھائی بہن کو سرکاری اسکول میں داخلہ کروانے کے لیے لے گئیں۔ میں گھر پر اکیلی تھی، ابو بھی کام پر جا چکے تھے۔ میں کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اچانک ہی گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں جلدی سے دروازے پر گئی، دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں حیران تھی کہ دستک دینے والا کون تھا۔ پھر واپس آ کر گھر کا کام کاج نپٹانے لگ گئی، لیکن اچانک پھر دروازہ بجنے لگا۔ پھر خیال آیا کہ محلے کا کوئی شرارتی بچہ تو نہیں جو مجھے اکیلا سمجھ کر بار بار دروازہ بجا کر بھاگ رہا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازے پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور سوچا کہ اب دستک ہوئی تو ہرگز کھولنے نہیں جاؤں گی۔ امی کو میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، لیکن امی میری کہاں سنتی ہیں۔ امی کہنے لگی گھر کا کام کاج کون پیچھے سے کرے گا، اسی لیے وہ مجھے گھر پر چھوڑ گئی تھی۔ کچن سے سارے برتن دھو کر صفائی کر کے میں جیسے ہی باہر آئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے صوفے پر ایک کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس عورت بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی تھی، وہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں خوف زدہ سی ہو گئی کیونکہ دروازے پر تو میں نے کنڈی لگا کر آئی تھی، تو پھر یہ اندر کیسے آ گئی؟ تبھی میں گھبراتے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، کون ہے آپ اور اندر کیسے آئیں؟ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، میں نے باہر سے ہی دھکا دے کر دروازہ کھول لیا تھا، تمہارے پاس کسی ضروری کام سے آئی ہوں۔ کیسا کام؟ میں حیرانی سے پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگی، دراصل میں تمہیں ایک ایسا کام بتانے آئی ہوں جو کوئی بھی کرنے پر تیار نہیں ہے، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اگر تم وہ کام کرو گی تو بدلے میں تمہیں ایک بہت بڑا انعام بھی ملے گا، لیکن یہ بات تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گی، تم کسی دوسرے بندے کو اس بات میں ہرگز شامل نہیں کرو گی۔ وہ آخر کیا پہیلیاں بجھوا رہی تھی یہ میں سمجھ نہ پائی۔ الجھن بھرے انداز میں اسے کہنے لگی، لیکن آپ آئی کہاں سے ہیں؟ وہ کہنے لگی، پہلے تم میرا کام کرنے پر راضی ہو جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں سب بتا دوں گی، لیکن یاد رکھنا میری بات ماننے میں تمہارا بہت فائدہ ہے، تمہارا دن بدل جائیں گے، نہ صرف تمہارے بلکہ تمہارے پورے خاندان کی عیش ہو جائے گی، صرف تھوڑی سی مدد کرو گی تو اس کے بعد تمہیں کبھی بھی کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ پراسرار انداز میں بولتی وہ عورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور میں حیران تھی کہ آخر یہ اندر کیسے آئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہاں کروں یا نہ کروں، سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ عورت اندر کیسے آ گئی، کہیں یہ کوئی آسیب تو نہیں۔ اس کا ایک اسٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔